historic to have two legends of the music, like three. So it's Jamie from PETRA and La Tierra Prometida. It's like, wow. Thank you so much. Ok, entonces vamos a comenzar con la dinámica. I guess Sergio is going to translate to you the questions. Well, first of all, we want to start with Shock FM. Here, right here. They are coming from Guatemala. Yes. We're live right now. And they have a special message from John Lori. So, Yes. Happy birthday to you in the name of all the Guatemalan people and all the Hoy es el cumpleaños de ayer fue. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear John. Happy birthday to you. entonces vamos a comenzar con Shock FM, que nos visitan desde Guatemala. Mi hermano, si puedes hacer. Ok, bueno, una pregunta que quisiéramos hacerle a todos ustedes, en especial a Petra, es ¿cuál creen que es el legado que están dejando para las nuevas generaciones? A question for the whole group of Petra, which is the legacy that you think that you've been looking for the older generations? The legacy that you feel that you have left for the generations. Well, I think that Petra plowed a lot of ground in churches and changed a lot of people's minds, which then allowed groups coming after us to have an easier time with churches and church people. And today, rock music is used in churches all over the world. So, that I think is part of what God used us for. Una de las cosas que creemos que hemos dejado como legado es precisamente que nuestra música ha gustado mucho en las iglesias en todos lados en el mundo, y ahora pues ustedes son testigos de que la música de rock, que antes era criticada, pues es usada en muchas de las iglesias en estos tiempos. Y para ellos pues es algo muy especial el haber contribuido de esta manera a que también se abriera esta oportunidad. Muchas gracias. Otra pregunta de parte de Shock.fm para J.E. Rowe. ¿Cómo te sientes de estar compartiendo escenario con Petra y cómo te sentirías si estuvieras compartiendo con Striper? Sabemos que Striper forma parte importante también de tu historia y nuestra audiencia quisiera saber al respecto. How do you feel sharing this time with Petra? Sharing the platform and everything. And also, how would you think if you were sharing the same thing with Striper? Because we know that Striper is very much like your style, music. Well, first of all, guys, glad to be here. Thanks for being here. I look forward to singing a little Nunca Te Diré. I would also like to point out that Tony Palacios and I are no longer friends. He sits at the very end. Quiero que sepan que aquí está Tony Palacios y ya nunca más somos amigos. He is loyal only to Petra. Ahora es más leal para Petra. I kid, he's my brother. Guys, this is Petra. I mean, just like what Bob said, and I acknowledge all the time, guys, even Guardian to an extent, we were a lot of churches, we were the first band that they'd ever let in and opened doors for other bands behind us. But there's no chance we would even have a shot if Petra had not done what they've done. And guys, I mean, come on. John Schlitt is just a fine rock singer. He's my bro, but it's just the truth. On music alone, they have this, obviously stuff, guys, the source of this band is Jesus Christ. I mean, that's a given. We know this. But at the same time, these guys are also really great at what they do. So when you do something with quality,
to me, I think it brings more glory to God. I really do. So that's it. And as far as Striper goes, those guys are definitely my friends. It was really nice they made a post today. I'm playing with them in Nashville a month from tomorrow. And I love those guys. Like, they're family to me. And they're friends, but I also had their posters on my wall when I was 14, 15. And for a kind of a misfit kid in the Midwest who loved hard rock and heavy metal, to have Striper, as role models as well for me was pretty impressive and pretty awesome. And I think all of the above played a part in why I'm here right now with you guys tonight. So, I'm sorry I talked too much. Todo eso que dijo. Yes. Sorry, I'm sorry, I should let you speak sometimes. Bueno, ustedes saben que esto es Petra. Hold on. Okay. Sí. Thank you so much. Realmente Petra, ustedes saben, es una bandota que nos ha abierto puertas a través de todos estos años con las iglesias. Y bueno, él quiere reconocer este trabajo que ha desarrollado y pues hay un compañerismo muy especial entre las bandas y esto es muy importante, como decía también John, ¿verdad? Que se trata de predicar a Jesús, se trata de llevar el evangelio. Y bueno, pues para él es un privilegio estar aquí en esta ocasión juntos. Y en relación a Striper, pues dice también son muy buenos amigos y hemos compartido la música allá por el Midwest de Estados Unidos y ese espíritu de rock and roll pues, nos une. Así es que, pues, hay una hermandad en esto. I said bless that you. Thank you. Hola. Sí. Yes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Corona. Vengo de Hoy Te Toca, estoy aquí en Ciudad de México. Antes de nada, bienvenidos a México. Welcome to Mexico. Y mi pregunta es, ¿cuál es el proceso creativo para poder crear canciones icónicas, emblemáticas y que están dejando un gran legado en muchas naciones? Y sobre todo, muchas gracias por venir a México. What is the creative process that you guys have when you write the songs? And what is the legacy that you're leaving, to people? Again, the same question, to the generations. The process, creative process that you write songs. We look to see how can we affect people with our lyrics. Nos gusta ver en qué manera podemos llegarle a la gente con las palabras de las canciones. Lyrics that mean something and make a difference in their life. Unas palabras que puedan hacer una diferencia y que tengan un gran significado en las vidas de las personas. Yeah, but they don't understand me. That's okay. Many do understand, but that's okay. Yeah. They want to see them. Okay, it's okay. Okay, so yes, and that is our legacy, that we care about people eternally. Ese es nuestro legado, que nos interesa mucho dejar algo para la eternidad a todas las personas que nos escuchan a través de nuestras canciones. But also, También, as a singer, como cantante, being able to sing Bob's lyrics and John's lyrics, and it was my job to bring across that message in a positive, professional way. And I think that was part of the PETRA responsibility too. As Jamie was saying, every one of these musicians here are top notch, but they could have been doing other things in the secular world, but chose to do it in the Christian world, where that's why we're not driving limos and it wasn't money, it was a ministry. And it was exciting to be able to do it, and I wouldn't change a thing.
Para mí es muy especial cantar canciones que han sido escritas por Bob y por John también. Dice, poder hacerlo de una manera profesional para mí es muy importante. Así es que nosotros vemos más hacia un ministerio, por eso nosotros no nos trasladamos en limusinas ni nada de esas cosas, porque nos interesa mucho dar el mensaje y este ministerio es lo que significa. Thank you. Buenas noches, soy Santaneta de Emisión Punto Radio y la pregunta primero es para Jamie Rowe y Tony. En una entrevista a CCM Magazine comentaron acerca de cómo interactúan con los fans y hablaban de que la conexión física y emocional con los jóvenes muchas veces no existe. Por lo mismo, ¿qué es lo que hacen actualmente para procurar esa conexión que se está perdiendo en las presentaciones, en los conciertos o en su entorno actual? This is a question for Jamie and also for Tony Palacios, ¿verdad? The connection, the physical connection between young people has been this last year lost. How do you do to make a connection with the young people nowadays that it's being difficult, you know, and your concepts, you know? What is the way that you use? You know what? ¿Saben qué? That's, if I think I understand what you're saying, and stuff, Si yo entiendo lo que me preguntaste, to be honest, I don't think I even would know how to, other than just be real. I think what you call the Romanians, the youth, la verdad es gringo, sorry. La verdad es que yo mismo no sé cómo. I think just to be real and honest. Lo único que tratamos de hacer reales y honestos, sinceros. I think we do a great disservice when we pretend that we don't have bad days. You know, I think that those bad days, the low valleys that we go through, really help the high valleys shine. And I just think people just need to this is going to sound really like what we call in the U.S. bumper sticker sloganish, but we really need to love each other as Christ loves us, and just know that, like, you know, we're fallen people, and if I relate to somebody who's 15, or if I relate to somebody who's 55, I really don't have any say in it. It's just a matter of who connects and who does not. There are probably people musically who connect with a teenager far better than I do now. And that's just how the cycle of life works. But the thing that does not change for any of us is we're all here because of Christ. You know? And at the end of the day, yes. Break so he can translate. I know, but it's okay. 3 sentences, break. Okay, guys. Bueno, es bastante difícil porque pues mantener esa conexión con los jóvenes, ¿verdad? Simplemente vuelvo a insistir, tratar de ser reales, tratar de vivir esa vida. Nosotros mismos vamos por estos columpios en la vida, ¿verdad? Entonces tratamos de irnos adecuando, buscando la manera de alcanzarnos de una forma, ¿verdad? La gente. I have a granddaughter who's 13. Tengo una nieta que tiene 13 años. And she won't listen to my music for anything. Y por ningún motivo ella va a escuchar mi música. I understand that. Y yo entiendo eso. Because I have to listen to her music when I'm taking her to school. Y pues yo tampoco escucharía su música. It drives me crazy. Me enloquece. But Pero I don't criticize it. pero no la critico. I ask questions about it. Solamente hago preguntas. What I'm trying to do is relate with her. Lo que trato de hacer es, pues, She knows exactly what I do ella sabe perfectamente lo que yo hago. and have been doing for years and years and years. Have been doing for years. Y así ha sido por muchos años. There's always questions in her mind
about why I'm such a fanatic about Jesus. Y siempre hay preguntas en su mente por qué es que yo soy un fanático de Jesús. The only thing I ask of her is she goes to church with us. Lo único que le pido es que vaya a la iglesia con nosotros. And that's the best I can do. Y es lo mejor que puedo hacer. As Jamie was saying, we have to be real. Así como Jamie estaba diciendo, tenemos que ser We have to be reales, honestos, We have to be loving. tenemos que ser amorosos And just pray that God has a plan. y orar que Dios tenga un plan. With all the stuff that these kids are being bombarded with now, Con todas las cosas que estamos siendo bombardeados hoy en día, with the internet, con el internet, the entertainment, el entretenimiento, that's happened through generations, but now these people are, I don't know how they can even walk into church anymore. esto siempre ha pasado a través de las generaciones, pero en estos tiempos Because, yo no sé realmente cómo estamos viviendo, because they are so bombarded porque estamos bien bombardeados with anti-Christian, con cosas totalmente anticristianas. we just have to pray Tenemos que orar and do the best we can. y hacer lo mejor que podamos, From mothers, fathers, como madres y padres, friends, teachers, amigos, maestros even strangers on the street. y aún extraños en la calle. We Christians cannot be ashamed of Jesus Christ. Nosotros como cristianos no debemos avergonzarnos de Cristo Jesús. And our actions, Nuestras acciones, reactions, nuestras reacciones, we have no idea how, if we're doing it in a godly way, si lo estamos haciendo de la manera de Dios, we have no idea how God may use them. no tenemos idea cómo Dios va a usar todo eso. We know in Petra and Guardian, Sabemos que en Petra y en Guardia we might have had lousy days, podamos tener días bien difíciles, but when we walk on stage, we pray pero cuando subimos al escenario nosotros oramos that through the Holy Spirit we were cleansed by the blood of God. que a través del Espíritu Santo nosotros hemos sido lavados por la sangre de Jesús. And we can walk on stage as clean vessels, Y subimos al escenario como vasos lavados, limpios, asking to stay out of the way y nos hacemos un lado of God's plan. del plan de Dios. I think we all need to live that way every day. Y es lo que hacemos para vivir todos los días, cada día. Hopefully, that can make a difference. Es lo que esperamos, que así sea. ¿Han recibido propuestas de otras bandas o proyectos seculares para colaborar con ellos? Para acabar. Para colaborar. Have you ever received invitations to collaborate with another bands, not Christian bands? Have you ever been invited for other bands like for featuring or do some other stuff? To play together, Yeah. in the past we've done En el pasado hemos tenido, Beach Boys. We played with the Beach Boys. hemos tocado en el escenario con los Beach Boys. We were on Farm Aid, which was a bunch of different bands. Sí hemos tenido, como no, en el pasado tocado, alternado con otras bandas, But we were very synonymous with being a Christian band. pero somos muy claros en demostrar que somos una banda cristiana. And the secular world isn't that excited about it, having a Christian band on their stage. Y para el mundo secular, la verdad, no es muy interesante tener una banda cristiana ahí. You hear that, Kike? Yeah. Hello, my name is Kike from Tsunami Rock, which is a media for very young people, local young people who is playing his own rock and roll Christian music in Mexico. There are very, very young people over there with the dream to become a rock and roll of Christian music. What do you recommend to everyone to share
to recommend to these young people for the future to have a big band like you? Básicamente la gente joven que ve el programa, rock and rolleros cristianos, ¿qué recomendación les da? What would you recommend to another rockers, you know, that are brothers? Young people, you know, for new rockers. Yes. What would you recommend? Is he the youngest? I think overall it's most important that you're not just trying to be a rock star. Que no trates solamente de ser un rock star. There's no glory to God in you being a rock star. No hay algo que glorifique a Dios cuando tú te tratas de ser un rock star. If we don't use what fame we're given to promote Christ, then we might as well not be up here. Si tú no usas la fama que has adquirido para glorificar a Dios, no de nada sirve. Yeah. Thank you. Hello, my name is Nelson. My question is, what is the key, or what is the subject that made you stay as a group, as a band, this long time? You were during the 50-year anniversary. Antes de hacer esa pregunta, yo creo que debemos eliminar ese micrófono porque mete demasiado ruido y no se entiende bien. Si quieren pasarle uno de cable es mejor. O, en su defecto, ¿por qué no se acercan a hacer la pregunta acá? Si son tan amables. Hello, my name is Nelson. The question is, what is the key that has been all these 50 years that keep you as a group together, like so many tours, so many things, so many experiences? What is the key that keep you together? Can I answer that just a second? The calling. El llamado. El llamado es la clave para poder sostener este ritmo de tantos años como banda. Qué importante es esto que acaba de decir, porque muchos nos gusta tocar, muchos queremos estar en el escenario, pero hay de verdad un llamado a servir a Dios, a ser fieles testigos, y esto es muy importante, estar conscientes que Dios nos llama. Si Dios no te llama, aguas. Dice que si él dijo todo lo que yo dije. Hola, muy buenas noches a todos. Que les bendiga. God bless you. Mi nombre es Amy Sánchez. Amy Sánchez is my name. Mi pregunta sería, ¿piensan sacar un disco nuevo? My question is, are you planning to release a new recording? There has been talk of that, but we're not sure at this point. Se ha hablado mucho de esto, pero todavía no estamos seguros si esto se va a dar. We have new music. Tenemos música nueva. The music is there, La música está ahí. but we need money to go to the studio. Pero necesitamos dinero para ir al estudio. And then something to push the music once it is done. Y también tener la forma y el medio de empujar esa música una vez que haya sido sacada. Thank you for asking. Para más rápido voy a citar su medio y se ponen de pie y hacemos la pregunta aquí. Carolina Martínez, de Transmisión 5.9.
¿Cuál ha sido el impacto a nivel secular al tener una colaboración con Kiss? Which has been the impact on the secular market to have a collaboration with Kiss? Did you have any collaboration with Kiss? Say that again. Say that again. Oh. Okay, we have nothing to do with Kiss. No tenemos nada que ver con Kiss. We just recorded the same song. Simplemente grabamos la misma canción It was written by somebody else altogether. que había sido escrita por alguien más, And we got permission to change the words. y obtuvimos un permiso para hacer algunos cambios en las palabras. Si ustedes se dan cuenta, no es exactamente la misma, en algunas partes ellos cambiaron las palabras. But Kiss used the original words. Y Kiss sí usó las palabras originales que el compositor escribió. They're two separate songs. Así es que a través de eso hace que sean dos canciones distintas. Aparentemente dice lo mismo, pero sí hay diferencia. Apparently, it's the same song, but it's different, right? Well, there are. Y además no hubo ninguna colaboración con Kiss, eso que quede claro. Ok, esta pregunta es de Diana Reyes de Producciones El Viajero. ¿Dónde está Diana? Acá. Para Jamie Rowe. ¿Qué tan difícil fue hacer el álbum en español? Nunca te diré adiós. How hard was to record in Spanish? Nunca te diré adiós. Slow. Well, I still struggle to speak English. Todavía batallo para hablar inglés, So it was a stretch to even sing Spanish. así es que imagínense para cantar en español. I had a great instructor who taught me phonetically. Tuve un buen constructor que me enseñó fonéticamente. And for some reason, he said my accent was really good. Por alguna razón dijo que mi acento, mi pronunciación era bastante buena. And I think I can speak for Tony Palacios as well. Y creo que puedo hablar también por él, Tony Palacios. There's always these cool things that you plan for your band that you want to happen, or you have goals. Hay cosas que planeas para tu banda y te fijas metas. In this case, En este caso, we had absolutely nothing to do with it. en este caso no tuvimos absolutamente nada que hacer. The record label asked us, said that our music was popular in Spanish countries. Would we sing a record in Spanish and they would help us phonetically? Así es que la compañía para la que grabamos nos dijo que podíamos hacerlo y nos ayudaron a hacer. So I recorded, if I recall, I recorded the first Nunca in John Lowry's studio in Franklin, Tennessee. Si me recuerdo bien, yo esa canción, esta parte los grabé en el estudio de John Lowry. Yes. But anyway, when the record came out and they told us that it would start becoming a connection and popular with the kids in Latin America, Cuando lo grabamos y empezamos a darnos cuenta que estaba teniendo una buena conexión con los chavos allá en... it simply amazed us because we had nothing to do with that. That was totally God, because me singing in Spanish is as wise as a donkey talking, that we all know about this in the words. So Definitivamente algo sucedió que Dios manejó, porque nosotros realmente no tuvimos nada que ver. Si nosotros hablamos español, pues estamos como un burrito ahí nomás hablando. and yet another thing, because of that record, is another reason I'm here right now tonight. Y precisamente por lo que ese disco significó y que pues tuvo el éxito, es por esa razón que estoy en esta noche aquí. So 25 years later, God is still using that record. Y que, It's amazing. curiosamente, ¿verdad? Este disco, después de 25 años, Dios todavía lo sigue usando con estas canciones.
Bueno, esta pregunta es de Carla Mafaile, de Medio Cristiano Tampico. Well, I want you to know that Carla is coming from Bolivia. From the South America. Dice, ¿cuál es el proyecto que sigue a partir de hoy? Bueno, ya comentaron eso, pero sí habrá otro álbum en español. What is the next project? Is there any other album in Spanish coming? Well, we did Jekyll and Hyde in Spanish. With Mike. We did Jekyll and Hyde in Spanish. Bueno, ya hicieron un álbum que se llama Jekyll and Hyde en español. Is it been out already? Yeah, it's been out for a while. Oh, ya hay un álbum por ahí. Yo no lo conocía. It's been out for 20 years, actually. Dice Bob que la gente dijo que estaba terrible ese álbum. Nobody can understand it. Que nadie lo puede entender. They like to you know. They said that it was good. Yeah, then you both move with it, so don't worry about it. Bueno, y creo que esta pregunta para terminar está muy buena. Es de Melody de Levántate y Resplandece. Acá está Melody. Comenzaron hace 50 años con una visión. I will translate it for make it easier for you. You start 50 years ago with a vision. After this 50 years, did you accomplish your vision? Have you accomplished your vision after 50 years? We're working on it. Pues todavía estamos trabajando en ello. Does anyone else Bueno, dice, pues tenemos que esperar otros 50 años para ver si llegamos a... Dice que nos vemos en el cielo, dice aquí. ¿Alguien se anima? ¿O ya se acabó todo? Ok, bueno, creo que son todas las preguntas que mandaron. Gracias a todos los medios por su colaboración. Bueno, vamos a hacer este pequeño meet and greet con la banda de la manera más ordenada. Entonces, todos los que tienen cámara